Ako po ning pang-upload ni. Upload mo ha? Oh. Kita o pa ito boss la. Kita. Gawas. Oh, galing naman rekta-rekta. Idol. Grabe talaga maglaro, idol. Rekta-rekta. Grabe. Joseph Mix TV. Ayan. Joseph Puntihon sa Facebook. Facebook yan. Oh. Ha? Ah, parintay na ako na. Asa, taga Maslog? Ganan oh. Maslog, ganan. Kang Mating, ana. Ayun, idol oh. Grabe. Ayan ang laro dito. Rikta-rikta lang. Oop! Wala na, nahirapan si tatay. Matanda, bata, pwede maglaro dito, idol. Magandang laruan dito. Dalang exercise. Ayun oh. Rikta-rikta lang yan. Outside yan. Kailangan mabilis ang ano mo rito. Maliksi ang katawan mo rito. Ayan. Ayun, scanline. Yun. Galing ni tatay. Galing. Galing. Galing naman nun. Ito yung mga legend dito. Ayan, legend dito yan mga idol. Mahilig maglaro ng volleyball din yan. Ayan ah. Matanda na yan pero ano pa yan? Ay. Ayun. Wow. Outside idol, outside. Hindi na sipa ni Spider-Man. Ayan oh. Ayan. Oh, dito pala. Ayan. Ayan ah. Servisyo si tatay. Ayun, si Canline. Magaling talaga mag rikta-rikta lang to idol. Ay, outside talaga, outside. Outside. Change course, change courts. Change court. Idol. Change court, change court. Oh, shout out. At mga kamanhak. Sikihor. Ayan, Sikihor. Ayan, taga Sikihor. Ayan, diyan dira oh. Dira. Facebook o YouTube. Kani pang YouTube ni long video. Ay. Joseph Puntihon sa Facebook, sa YouTube Joseph Mix TV. Secure spare pipe. Oh, secure. Sikihor. Oh, yan. Deng. Boss, ayaw video ini boss, ipakita pa ni boss muna din secure boss. Gipangita Sikihor. Deng, ayaw video ini lailo ni secure ipakita. Pasak pa ni Luna. Na wanted Sikihor, wanted. Ayan. Servisyo to idol oh. Magandang laban to. Galing. Walk. Ay, outside. Outside all, outside. Ayun. Galing. Wow. Outside na naman. Umahabaw. Sa spare fishing dia sa Sikihor. Ayan. Shout out mga idol sa Sikihor. Yung mga taga Sikihor Biners. Mga ano natin. Idol din natin yan. Sikihor Biners. Ayun. Wow. Ay, hindi umabot. Sayang. Follow ang Spider-Man. Ayun. Wow. Grabe talaga idol. Ang ganda ng laban dito. Grabe. Tinamaan si Spider-Man. Tinamaan.
Yan naman si Spider-Man dito. Ayan. Yan, taga Siquijor to, idol. Siquijor dayo rito. Wow! Ano? Galing naman. Oh, grabe naman nun. Tatsing. Ayan ah. Yun. Wow. Wow. Agoy, grabe naman yun. Wow. Wow. Lakas. Ano? Inside? Inside. Tinamaan yung linya. Ayan, idol. Si tatay na naman. Mga ano yan, senior citizen na yung maglalaro ditong iba. Ayun. Wow. Ayun, galing oh, isang kamay lang. Inside pa rin. Inside dol, inside. Magandang laban, humahabol yung ano, panulong. Inahabol yung dayo. Pangayaw at saka dayo, idol, ang laban dito. Ayun. Moon. Ay, inside. Time. Inside. Galing. Ayan na, servisyo na naman si tatay. Servisyo na naman. Ayun. Wow. Wow. Wow, wala na, hindi na naano. Dahil ka mo to, dato yung first line. Nagluto to burali. Papawis dito, papawis. Pero may posta to, idol, malaki ang posta dito. Yun, grabe talaga, rekta na. Ito na, second line. Pung! Kuha na naman. Grabe talaga. Galing. Ano, gilid talaga. Outside idol, outside. Hindi na sana makuha yun. Kilid yung ano, sa bola. Ayan na, servisyo na naman, servisyo. Magandang laban talaga to, idol. Maganda na. Dito to sa ano, idol, Diversion Road, Kamanhak. Gustong maglaro dito, dayo lang kay rito sa ano, Kamanhak, Diversion Road. Ano, hindi nakuha. Grabe talaga yung kabila. Magaling yung kabila. Ayun. Yun. Oh, ang galing naman ni tatay, oh. Mapping, magaling mag-mapping. Grabe, isang tao lang sa kabila. Ayun. Uy, hindi umabot yung bola. Sayang. Ayun. Wow. Inside talaga. Magaling. Ayan. Wow. Wah. Oh. Magaling talaga. Oh, ano? Hindi na ka makagapang. Magaling magano 'yon. Ayos sa tatay, servisyo. Kilid, galing. Oh, isang kamay lang. Oh, galing. Uy, dari. Uy, inside talaga. Hindi na makapul. Magaling talaga mag-ano yun, mag-mapping yung kalaban.
lamang yung kabila, lamang sa laro. Medyo mabilis tumakbo. Ayun. Wow. Uy, galing naman nun. Sa kilid na kilid. Ano? Wow. Wow. Second line. Ang lakas naman. Outside. Ang lakas. Ay, gustong dumayo rito, idol, sa diversion road to, idol. Araw-araw to naglalaban dito. Araw-araw. Ano? Muntik na hindi makuha. Uy, hindi na talaga makuha ni tatay. Humahabol. Ayan, taga-secure to, idol. Dumayo rito sa sa Negros Oriental, Dumaguete City. Yan. Wow. Kilid. Oh. Kuha pa rin. Inside talaga. Inside. Magaling parehas. Ayun. Rapot. Galing. Ang lakas naman nun. Outside talaga. Outside. Masarap panoorin to. Galing naman si Canline. Hindi maabot yung maganda panoorin tong laban na ito. Volleyball to, volleyball, rekta. Ayan, rekta to. Ayun. Magaling. Wow. Kailangan kabisado mo talaga yung laro na ito. Galing. Wala na, hindi na mahabol. Mag-mapping talaga. Ayan, servisyo na si tatay. Ayun. Wow. Uy, lumiko yung bola. Lumiko, no? Mana, lumiko. Yan na si tatay naman, servisyo ni tatay. Ayun na. Wow. Ang galing. Galing. Ay, outside na naman. Grabe talaga, na paggilid yung bola. Ayun. Canline. Palubo. Grabe. Mahirap na talaga yun. Magaling mapping sa kilid. Inside to dito. Inside to, inside. Inside, yeah, inside. Ayun. Hindi na maabot. Nagtalo pa ron. Panalo na rito. Panalo na sa kabila. Nagtalo kahit inside. Hindi sport yata. Inside kitang kita ni Spider-Man yung inside.